Hi everyone, welcome back to my channel. I'm going to be doing this video both in English and in Spanish, so I'm going to be translating myself for the benefit of those who don't understand English. Hola, mi nombre es Génesis. Hoy voy a estar hablando y dando una palabra, un mensaje pequeño, corto, y voy a estar traduciéndome por los que no entienden inglés para mi familia y cualquier persona que no entienda el idioma inglés por el beneficio de ustedes. So what I want to share with you guys today is something very short. Lo que quería compartir con ustedes es algo muy breve, muy corto. I wanted to read in the book of Revelations. I wanted to read chapter 3 verse 20. Quería leer en el libro de Apocalipsis el capítulo 3 versículo 20. And it says, "Here I am. I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person and they with me." Ahora lo voy a buscar en español para los que no entienden inglés. Here it is. Aquí está. He aquí, yo estoy a la puerta y te llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. So I wanted to share this chapter with you guys because some time ago I was praying and I felt the Spirit reveal something about how he works and how he is calling us and how he is trying to reach out to us. Quería compartir este verso con ustedes porque hace unos meses atrás estaba orando y el Espíritu Santo me estaba mostrando cómo él quiere hablar con nosotros, cómo es que él funciona y él obra. So I was praying and I remember that this verse came into my head, the verse where he says that I stand at the door and knock. Y estaba orando y este versículo vino a mi mente, el versículo que dice que yo me paro en la puerta y yo toco. So I was just praying and I felt him revealing to me some things about this verse. Y estaba orando y sentía como él me revelaba cosas de este versículo. And one of the things that what he was showing me was that, the knocking is not a literal knock. Y una de las cosas que me estaba mostrando es que el tocar no es tocando literalmente, but he was showing it to me through a literal scenario, pero me lo estaba mostrando con un escenario literal. Y me explico, and I'll explain myself. What I mean is that the way that he was showing it to me, it was as if the Holy Spirit, he was at the door, and it was a family, right? A family was in the house. And the family were so busy talking, they were making a lot of noise, the TV was loud, everything was loud. Y en este escenario, el espíritu estaba en la puerta, ¿verdad? Y había una familia dentro de la casa. Y la familia estaba hablando duro, estaba relajando, estaba gozándose entre ellos, pero había mucho ruido adentro de la casa. And I could see as the Spirit was knocking, it was like the Spirit was knocking at the door. Y podía ver como el Espíritu y como él estaba tocando en la puerta. But the thing is that nobody could hear him. Y la cosa es que nadie los podía escuchar. Because in the house, the noise was so loud that it overpowered the knock of the Spirit. Porque en la casa el ruido era tan duro, tan fuerte, que sobrellevaba el ruido del tocar del Espíritu Santo. And
while he was showing me this, I wasn't upset. I was sad. I was saddened. Y mientras él me mostraba esto, yo estaba triste. I was saddened because it was as if the door represented the door of our hearts, because the Spirit, he can, but he's typically doesn't knock in our literal door, porque la puerta tipificaba la puerta de nuestro corazón. El Espíritu puede tocar nuestra puerta literal, pero tú sabes, no es algo común que haría. So the door of our heart, a lot of times when we have so much noise, when we have so many things going on inside of us, it prevents us from hearing the knock, hearing the voice of the Holy Spirit. Y cuando nosotros tenemos muchas cosas en nuestro corazón, cuando tenemos muchas barreras, muchas puertas, muchas cosas involucradas en nuestro interior, a veces es un poco difícil escuchar y conectarse con la voz del Espíritu Santo. Sometimes we get so busy, and that's the thing, that the Holy Spirit gets saddened, because we get so busy that we don't take the time. And it's not that he's not there, because he is. It's that we can't hear him. It comes to a point where the noise outside becomes greater than the knock of the Spirit, than the sound of the knock. It's not, just because you don't hear the sound does not negate the existence of the sound. It's just that you are not in tune enough to hear the sound. A veces las cosas afuera, a veces el ruido, a veces lo que está pasando en nuestra vida no nos deja escuchar la voz, no nos deja escuchar. No significa que Él no está ahí, no significa que su presencia no está presente. Significa que porque hay tanto ruido, ese ruido no está dejando, ese ruido se vuelve más duro que el sonido de la presencia, o el sonido del Espíritu Santo, del sonido del tocar. Y la cosa es que cuando eso pasa, eso es peligroso. And when that happens, that's dangerous, because everything that's going on in my life cannot be louder than I can't pay attention to that more, or that can't make me more busy than the Holy Spirit, more busy than to the point where I completely ignore the Holy Spirit. Y eso es peligroso, porque yo no puedo llegar a un punto donde ya yo completamente ignoro al Espíritu Santo. So I'm telling you this so that you can turn down the volume of certain things that are going on in your life. So you can turn down the volume of certain voices that are not beneficial to your life. Certain voices that are simply just tearing you down, that are simply just making you go to your past. Y te digo esto para que empieces a bajarle el volumen a ciertas voces en tu vida, a ciertas cosas en tu vida que no tienen nada de beneficio para tu vida. No te ayudan. Lo que hacen es deteriorarte, lo que hacen es empujarte para abajo. This is something beneficial, something to exhort you, not in a bad way, but in a awesome way, in a way that when you realize, you can realize that, I hear the voice of the Spirit. You can say to yourself, I hear the knock. I feel this urgency inside of me. Para que te des cuenta y no te sientas mal y escuches y puedas sentir el tocar del Espíritu, puedas sentir, puedas escuchar su voz. Don't let everything else in your life, don't let your friends, don't let your work, don't let school, don't let anything, even your feelings, your emotions in your life, drown out the voice of the Spirit, drown out His presence. Because the thing is that a lot of times when we're so busy looking down, we fail to look up. And because we're looking down the whole time, we don't realize
that His presence is there. Lo que pasa es que cuando simplemente estamos mirando abajo, simplemente estamos mirando literalmente a la circunstancia, dejamos de mirar arriba, dejamos de mirar y darnos cuenta que su presencia está arriba. Tenemos que fijar nuestra mirada en Jesús. Eso es lo que dice la Escritura. Y no dejar que el ruido, no dejar que ni las amistades, ni tu familia, ni la escuela, ni el trabajo, que haga más ruido. Y no en un ámbito literal, es un ámbito en términos que angustien tu corazón de una manera que te olvides, que llenen tu corazón de una manera que te olvides de su presencia, que te olvides que tú puedes descansar en Él, que te olvides que tú puedes estar y que tú puedes dejar tus cargas en Él. So, I bless you and I thank you for taking out the time to listening to this. Te bendigo y te doy gracias por tomar tu tiempo escuchando este mensaje. Y te digo que te esfuerces, que te animes. And I tell you to be strong, to have courage, to be motivated, to just listen, to just go into that place. It's not that difficult. I know sometimes we can make God, or some people make God as such an unattainable being, but He is not. Jesus became condemnation so that we could attain holiness, so that we could come to God, so that we can be able to come to Him. A veces nosotros y a veces la gente trata de poner a Dios como si Él fuera un Dios que no podemos alcanzarlo. Pero no, Jesús pagó el precio para que nosotros podamos ir a Él, para que nosotros podamos conectarnos con Él. So again, I thank you and I bless you and I wish you a good night. Te bendigo y te doy gracias por este video, por ver este video y buenas noches.